Dobar dan i dobrodošli u neovlašćenu proveru polovnjaka. Danas vam predstavljamo, po meni, možda i jedno od najlepših BMW petica ikada. E39. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Check the mic and make sure it sound right, boys. Davne 2000. godine, kada je ovaj primjerak proizveden i kada je izašao sa fabričke trake i pušten u prodaju i na prvom salonu, ljudi moji, to je bil šou. Šta smo rekli, je li to Nikola Žigić? Jeste, Nikola Žigić. To je bio šou. Šou je bio. I dan danas je šou. I dan danas drži cenu. Za auto koji je star sad već 22 godine i dan danas drži cenu. I onda kad pitate, ima neki dobar auto za 3 soma, 4 soma? Ima. Kod naših drugara na polovnim automobilima ima preko 40.000 automobila. Ne znam ni sam koliko automobila ima do 3, do 4 soma. Pa nešto što mogu da vozim, nešto što mogu. Evo, jedan od naših predloga. BMW E39 520D M47, lanaca prednje strane, auto koje je prešao 380.000 km i u koji kad sedneš u apsolutnu limuzinu i lađu. Ali da ne bi pričali sad o komforu, ajde dignemo haubu i da pričamo o onome što nas najviše interesuje. M47, pa do duše ovaj četvorocilindrični dizelaš nije velik kao onaj šestak, nije 530D, ali je dobar kao zdravlje. E46 imala model posle ovoga, ova ima 136 konjskih snaga, prebacit ćemo lampu naravno na manje kelvine, ali tako Boki, na žućkastu boju. Ono što je interesantno kod ovih automobila jeste tad je prvi put krenulo ovo postavljanje plastike svuda da ti ne možeš da vidiš uopšte motor i da vidiš o čemu se tu radi zato što je sve tako lepo ušuškano, namešteno i urađeno. Dosta prost motor za rad, dosta pouzdan i vraćamo se na onu priču zašto je, mili moj, toliko pouzdan. Pouzdan je zbog toga što... Pouzdan je zbog toga što 136 konja, 2000 kubika, 4 cilindra. Common-rail ubrizgavanje, nema Siemens, Bosch, ovo, ono, problematika, ova, ona. Najčešći kvar jeste zaista elektronika pumpe visokog pritiska. I od ostalih stvari, znate i sami, EGR, turbo, ali to tek ako imamo neke situacije sa vozačima koji su dosta nemarni prema svom automobilu. Ovaj model i ovaj primjerak je nešto što realno, kad sam bio klinac, sam želeo da vozim. Nije uopšte bilo bitno koji je unutra motor. Bitna je bila petica E39, naravno naslednik E34, baš onoga kojeg smo radili u serijalu Neuništivi. Menjač, manuelni, turbodizel, nešto što bi mogli da kažemo da može da se poistoveti s onom čuvenom forom ovaj virus neće dugo trajati, ovaj virus. 22 godine, druže. Auto i dalje kad ga pogledaš bočno, kad pogledaš auto, kad mu samo staviš neke druge felne, ove su fabrički, staviš bilo koje druge, ovaj auto puca. I uživanje, voziti ga, udoban je, komotan je, zaista, zadnji pogon, možemo i da se igramo sa zadnjim diferencijalom, da ga zatvaramo, jel tako, da ne bude open diff, da bude closed i tako to, ali sve to po strani. Najčešćih problema sa ovim motorom zaista nema. Nema otišao Milanac pozadi, 1000 eura ovo, 1000 eura ovo. Nema problema sa ovim motorom. Zašto? Zato što je raga koja može da pređe koliko god želiš da pređe. Bitno je samo da mu pokloniš malo pažnje. Možda jedan od posljednjih primjeraka, poslije njega imamo E60 koji se meni uopšte ne sviđa. Uopšte. Da me pitaš posljednja petica koja ti se sviđa, evo je posljednja petica koja mi se sviđa. Posljednja petica na kojoj su tehnološka rešenja rešena super, evo je posljednja petica na kojoj su mehanika učinila svoje, elektronika učinila svoje, sve, brate, kako treba. Ovaj auto me ujeo par puta,
bio je kod mene, ne ovaj konkretno, već E39 sam održavao razne motore i ono po čemu ću pamtiti jeste filter za gorivo. Znam da je sad off topic, ali crkla je pumpa za gorivo, pumpa niskog pritiska. Ja sam bio sam u servisu i proveravao sam da li pumpa radi. I u nekom svom ludilu skinuo sam odavde ovaj poklopac sa filtera goriva za ozračivanje, dao kontakt i nisam znao koliko dugo relej drži pumpu upaljenu. Prišao sam ovde da vidim da li se filter za gorivo puni sa naftom i u tom trenutku nafta je šiknula odavde i oba oka upropastila. Ispaničio sam, zatvorio sam oči. Tada Dejan Kecman je utrčao, otišao do apoteke, doneo kapi za oči da mladost, ludost, najjači si, niko ti ništa ne sme. Nemoj, izbaci to iz glave, minuti. Auto može da ujede. Može da ujede. Naravno, nije bilo ništa s očima. Šta više, uvek mi izgleda veći kad ga pogledam. Hvala puno BMW-u. Ajde se vratimo na ozbiljnost priče. Znaš šta je najlepša stvar starih dizela? Okej, dosta ljudi ne voli dizela. Potrošnja. 7-8 litara. Kako god da okreneš. Otvoren put, grad, kombinovana vožnja. Ovo, 7-8 litara bije i to je to. I tako bije već 22 godine. I nema problema nikakvih. I nema održanja. I nema nekih specifičnih problema koje današnji automobil i današnja petica nosi sa sobom. Mislim da je vreme da pričamo o cenama. Mali servis za ovaj automobil iznosi 70 eura. Veliki servis iznosi od 300 do 400 eura. Mada, lanac na ovim motorima zaista ne odlazi. Imamo primjerke koji pređu po 1.000.000 kilometara da ne taknu lanac, ali ono što je bitno jeste mali servis. Redovno održavanje ulja, kvalitetno ulje da podmazuje taj lanac i nema brige. Filter za ulje menjaš zajedno sa zamenom ulja i to je to. Nema niko da te ubedi da to treba radiš na 30.000, pogotovo kod ovih modela. Ja bih radio na 10 i uživao. Može i na 15, ok. I uživanje. Možeš i sam da radiš, nije komplikovano, nije zahtevno. Čak i vlasnik ovog automobila sam održava auto u većini slučajeva. Veliki pozdrav za njega što nam je ustupio auto za snimanje, ovaj prelepi primjerak. Idemo dalje. Kvačilo, plivajući zamajac, set, 500 eura. Opet kažem eura. Evra, 5 glava, 5 glavica. Registracija ovog automobila 250 eura i ono što je svima kao, a šta je sa vešanjem, šta je sa kočnicama, pozadi imamo, jel te, disk doboš i tako to, ali kompletne kočnice za ovaj model iznose 300 eura, oko 300 eura, a vešanje ni sam vlasnik ne zna kad je čačkao, prčkao i pomerao i nameštao i remontovao, tako da petica je urađena po nekim standardima kvaliteta kao izuzetno dobar automobil na kome zaista nema puno održavanja i nema puno troškova. Opet ovaj automobil možete naći na oglasu od 2 do 5.000 eura. Mi smo uzeli 3-4.000 eura kao neku nominalnu vrednost koja je za neki lep primjerak, ali zaista možeš da nađeš i za 2.000 eura i za 5.000 eura. Normalno ovo ima neki M paket, M branike, M look, iako je dizel, ali bez obzira na sve, idemo malo u interijer da pogledate kako to izgleda i da ispričamo ostale detalje. U ovom prelepom interijeru jedino što meni estetski se ne sviđa jeste ovo, ali dobro, bože moj, nećemo o tome. Auto sa 22 godine i pogledaj opet pepeljaru kad stisneš. Pogledaj ovo, Boki, stisneš pepeljaru, pogledaj ti ovo lagano izvlačenje. Pa daj bre, druže, bre, ovo je limuzina kakve nema. Da li bih ja ovo preporučio kao polovan automobil? Da, i tekako. Naravno, nosiš onaj faktor, rizik sa sobom, a to je da imaš auto 22 godine star i onda ide više do toga da li si ljubitelj BMW-a, da li voliš starije automobile ili jednostavno ti auto služi kao prevozno sredstvo od tačke A do tačke B. Meni ovaj automobil nikako ne ide kao prevozno sredstvo od tačke A do tačke B. S njim mogu lagano da odem i u Crnu Goru, i u Grčku, i u Italiju i da uživam s njim jer je zaista lađe. Preporučio bih ga svakom ko je iole zainteresovan kao mlad momak da se zaljubi u BMW i u veliku ljubav koju taj brend predstavlja. Nekada je teško napraviti recenziju automobila u kojoj bi ti nešto ispljuvao ili rekao nešto.
Ovo je 39 i stvarno nema šta da se pljuje. Auto je bre za svaku preporuku. Hvala vam na pažnji. Lupite subscribe ukoliko vam se sviđa ovaj sadržaj. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao! It sound right, boy.